I-buttered na daw kasi nagsawa na sa gata, guys. Sawa na sila sa Nagsawa na sa gata, iba-buttered vegetable, ay buttered shrimp na, ay buttered crab. Ah. Nagluluto si mother. Ano tawag nito, ma? Ito tawag dito guys sa amin, guys, sari-sari. Sari-sari pala, saring gulay. Diyan, pakbit diyan kung tawagin. Dito sari-sari. Ayan, lakas ng apoy ni mother, oh. Sagana na sa gatong, nakasibak lang. Ito pa, may batong pa. Si Karen na maganda, na may, So guys, yung huli natin, gawin ng buttered crab. Kasya dyan, Karen? Hayaan mo lang. May picture yan. Yan. Lutuin niya to, buttered crab. Basta yun, buttered. Sinaluhan ni mother na ang suhan. Ay, suhan niya, ma? Oo. Uy, bango na ang suhan, ah. Ako kay tapo ang kuragain na, butangan na ako. Si mother, kita si mother. Mother, hi sa camera, mother. Hi. Mother, the vlogger. Si mother. Si mother, si kaso. Amok na putahe. Oh, marami daw putahe. Ito pa yung asukan na. Si mother, guys. Gaga. Yan, dami, oh. Pakbit na may angsuhan. Okay, alright. Dito rin si Karen nagluto ng buttered crab. Ay, wala pa. Wala pang buttered crab. Ayan. Okay raman ka, kaya may mutaba. Ayan. Ay, si mother, automatic. Mother, isa pang hi. Hi, guys. Sabihin mo, hi, guys. Hi, guys. Hi, guys. Ilakasan mo naman, mother. Hi, guys. Gaga, pakialaman guys ako. Pakialaman. Mas malapit na. Malapit na ang buttered crab. Ang cook natin, kinagat ang putyukan. Naka-order mo ko, ilang kilo? Ayan. 100? Ang kilo? Pero ka na klase. Ayan, guys. Buttered crab. Puro may guys. Hi guys naman! Hi guys! Ay! Ayan, guys, ginisa na yung alimasag. Ihalo sa pakbit. Ayun yan. Okay. Sari-sari. Ay, halo-halo pala. Ihalo pala, guys. Sa sari-sari pala ihalo yan. Daming ulam, guys. Oh. Mother. Guys, naku, hinaluan namin mama. Ano yan, guys? May kinamay na ni mama. Nahugasan mo. Yan, guys. Yan ang alimasag. Hinaluan yan ang alimasag. Yan, guys, oh. May halong alimasag. Wow. Butter crab. Ilawit ho. Hindi, malasa, masarap. Masabaw pa lang, sarap na. Okay, so. Magpapa-analyze tayo nito, guys. Guys, luto na. Ito yung pakbit na may halong alimasag. Ay, pala, sari-sari pala. Ayan, guys, puro kami alimasag. Alimasag! Ang dami alimasag. Ito naman yung kahapon, pako na may alimasag. Ba? Mula nang dumating ako, puro alimasag kasi sumama ako sa panghuli ng alimasag. So guys, dito ako nakadungaw sa kusina, guys. Oo. Bats ko, kaklase ko. Kakain na kami. Ito na mga ulam. Luto na. Ito na, Master Chef. Ayan, Ito na, guys. Mukbang na. Lami kaayo. Kuya na.